Hello and welcome to Wanita Selangor's series on, of course, speaking to women in power. My name is Tamina Kausji, and this session focuses on women's political representation and participation. I have the pleasure of having in the hot seat none other than Puan Juwairiya Zulkifli. She is Wanita PKR Deputy Chief, as well as Political Secretary to the Selangor Chief Minister, together with being the immediate former Assembly Person for Bukit Melawati, as well as standing for state elections in Hulu Klang. Welcome to the studio. How are you doing today, Puan Juwairiya? Yeah, good. Thank you, Tamina. Thank you for inviting as well. All right. It's so wonderful that you've been able to take time for a little bit of the campaign trail. Yeah. I would love to get us started on this conversation by you telling us more about what got you politically active back in your university student days. Yeah, actually, I started after. After I graduate from UKM, University Kebangsaan Malaysia. At that point of time, I haven't get any full-time job. So I do help some in NGOs, working part-time. So my friend asked me to help her during campaign trail in Kuantan during PRU 13 back in 2008. Right. Yeah, but then before that, during university time, I was actively in student movement, student clubs, so doing activities with the student leadership. So that makes me interested to go further, helping the community, the society. So at that point of time, I agreed to go to Kuantan. So that is the starting point of my political participation. When I started to just become an activist, a volunteer, and she won, YB Fuziah Saleh at that particular time. She was the MP for Kuantan. So she immediately get me work with her full time. So I haven't even get any full-time job because my background is a IT graduate. So tak sempat pun masuk in any industry or kerja. Terus jump to politics. But at that time, I'm just helping as her secretary. Yeah. And I found that getting or involving in politics, doing community work, what she's been doing really inspired me. She, at that particular time, also one of our women leaders in Keadilan. So I'm from Keadilan, Parti Keadilan Rakyat. So I've seen her work. I've seen her hard work for 3 terms. Only after 3 terms, she won the seat. So the first, she lose. The second round, she also lose. But the third term, only she won the seat, a Kuantan seat. So I'm hearing a lot about the power as well as of perseverance. Correct. And it seems like you were exposed to that back in your early days, even, coming straight out of university. How did that shape your mind towards politics? Did that make you feel like this is a challenge I want to take on, or I'm going to have to think about it? Yeah. That's why it makes me feel that I also can do it. If she can do it, I also can do it. So she really inspired me to go further in politics. But after Kuantan, then I moved back to Kuala Lumpur, working in Kuala Lumpur. And from there, I was appointed or get involved by the previous or the former Ketua Wanita Keadilan to get formally involved in Women's Wing, Keadilan Women's Wing. So I participate and melalui proses pemilihan parti, and I won as the exco, one of the exco, women exco in Keadilan. So from there, it shaped me, to go further in doing women's empowerment. Dan dari pengalaman bermula dengan sayap wanita muda, Sri Kandi Keadilan, and from now until it's already 15 years, I think. I'm involved in politics dalam keadilan.
bergiat aktif dan sekarang sebagai Timbalan Ketua Wanita Pusat. Dan it has been my passion all these years. I was formerly also become pegawai dasar kepada Exco Wanita Selangor pada tahun 2013 hingga 2018. Jadi 5 tahun itu I've involved a lot with doing policy about women. So salah satu my contribution is the Dasar Wanita Selangor yang telah dirangka pada ketika itu, dan ini antara sumbangan yang I believe that it helps women in Selangor kerana kita mempunyai 7 kerangka matlamat di dalam Dasar Wanita Selangor itu merangkumi semua aspek. Dan saya percaya ini dapat diteruskan lagi dengan lebih baik, dan I would love to continue this passion and the work I've been done all these years. Yeah, absolutely. And also I really love that you mentioned about Dasar Wanita all the way from 2013 to 2018. Would you be able to tell me a little bit more about this, Juwairiya? Yeah. Dasar Wanita Selangor. Ya, antaranya kerana kita melihat kita ingin mencapai dasar yang mesra wanita, women friendly. Because at the end of the day, we want women a better place and a safe place, to stay, a safe community. Jadi kita melihat kerangka wanita, melihat kepada dasar-dasar wanita, kerana kalau tanpa women participation dalam pembuat dasar, mana-mana program dasar-dasar kerajaan tidak akan mengambil kira faktor ataupun perspektif wanita. Jadi sebab itu pentingnya mengapa wanita itu perlu lebih ke depan dan wanita perlu terlibat sama dalam merangka program-program, merangka dasar-dasar, khususnya di peringkat negeri, kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Dalam Dasar Wanita Selangor, dalam rangka 3 tahun dan telah tamatlah, dan saya percaya sedang dirangka semula untuk penambahbaikan dan juga Dasar Wanita Selangor yang kedua. Sebahagiannya adalah juga untuk menumpukan kepada leadership ataupun kepimpinan, membina women leadership di Negeri Selangor. Sebab itu salah satu aktiviti ataupun program dasar yang telah berjaya dilaksanakan oleh Yang Berhormat Dr. Siti Mariah, our Women Exco Selangor, di bawah WBS juga, Wanita Berdaya Selangor, iaitu yang dipanggil Akademi Kepimpinan Wanita. Dan ini salah satu hasil daripada perancangan ataupun dasar kita itu tadi. Kerana kita ingin menyediakan pool of women leadership, pool of women leadership untuk masa depan yang lebih baik untuk wanita di Negeri Selangor. Jadi apabila kita ada cukup women participation di peringkat pembuat dasar, menjadi ahli majlis, menjadi ketua kampung, menjadi ahli dewan negeri, menjadi exco kerajaan negeri. That's why the numbers are very important. We've been talking about 30% quota, because sekiranya numbers itu kita tidak capai, maka kita tidak cukup push factor itu. Kerana tak semua lelaki will be talking about women ataupun memperjuangkan hak ataupun keperluan wanita. So at the end of the day, it's still women who will be speaking about women. So we need more women. So that is one of the pillars lah dalam Dasar Wanita Selangor, which is the kepimpinan. Ada beberapa aspek lain lah. If I could just focus and zoom in on daripada pihak itu, there is also the factor that when women bring up issues, it is not only for the good of women. Yes, true. Inevitably, for the families, children, yes, it actually affects all of society. So I would love if you could spend a little bit of time telling and sharing with us about how having more women in policy-making positions not only improves society for women,
for children, but also for all of society. It's not all, like, for example, that having more women in power is only going to benefit one sector of society, right? Yeah, true. Because women always, being a women, they've been thinking about their children, about the family, about their surrounding. That is the nature of a woman. A very motherly thinking, and act. Jadi bila seorang wanita itu ditempatkan sebagai pembuat keputusan, seringkali wanita ini akan memikirkan mereka, golongan mereka dan juga di sekeliling mereka. Jadi apa yang kita cuba perjuangkan ataupun apa yang kita cuba letakkan wanita ini berada pada kedudukan ataupun martabat yang lebih baik itu kerana kita ingin memastikan suara wanita itu didengari, suara wanita itu, hak-hak wanita itu dapat dipenuhi. Dan Selangor menjadi salah satu progressive state di kalangan negeri-negeri yang lain. Negeri Selangor lebih terbuka dan mempunyai dasar-dasar yang lebih terkehadapan berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Dan kita juga perlukan lebih ramai wanita dalam pembuat dasar. Jadi apabila dia ada sektor, mungkin sektor swasta, kerajaan, but seperti saya sendiri, kita di peringkat bidang politik lah, which apabila wanita itu dilantik ataupun dipilih bermula dari peringkat pilihan raya sebagai contoh. Di situ telah meletakkan kepentingan wanita untuk sebenarnya diangkat lebih jauh, kerana akhirnya untuk diangkat menjadi pembuat dasar kepada negara ataupun di peringkat negeri. Dan parti-parti politik ini juga perlu sedar kepentingan untuk meletakkan lebih ramai wanita di peringkat pilihan raya ataupun menjadi calon dalam pilihan raya negeri atau pilihan raya umum. Kerana akhirnya tak semestinya yang masuk tu akan menang. Jadi sebab tu sebenarnya if we target 30% to win, we actually have to fill more than 30%. At least 50%. At least right? 50 maybe. But the challenge is to fill that numbers. Kerana in politics, in my case, tidak semua wanita yang bersedia untuk kehadapan dan So let me just zone in on that. When it comes to being prepared to stand for political office, what do you think are the key ingredients or the key components, especially for women? Yeah, you must be very mentally positive, mentally strong, dan kena bersedia untuk berhadapan dengan cabaran dalam dunia yang male dominated. When talking about male-dominated arena, which is politics, you have to be, sometimes you got to be tough lah, handling male's perspective in managing your constituency, even with the leadership. How would you argue with them why there's a need of more women, let's say, in politics. Jadi ini sebenarnya tidak cukup dengan suara satu atau dua orang leaders, dan tidak cukup only women being talking about it. You need your male allies. As well, exactly. Sure. We need our rakan sejawat ataupun rakan-rakan pimpinan kaum lelaki juga untuk memahami keperluan ini, dan tidak semua yang bersedia untuk berganding bahu dalam sudut ini. Tapi dalam hal Parti Keadilan Rakyat, dalam keadilan especially, dan juga Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, kita lihat usaha ini dapat diketengahkan ataupun lebih baik. Dasar ini dapat diterjemahkan dengan lebih baik berbanding dengan parti yang lain. Sebagai contoh, Parti Keadilan Rakyat sendiri, kita meletakkan 30%
dalam perlembagaan kita, wanita, pelantikan ataupun pemilihan dalam lantikan-lantikan politik sebagai contoh mestilah mencapai 30% kuota. Jadi ini salah satu daripada affirmative action di peringkat parti itu sendiri. Tetapi perlu diterjemahkan kepada peringkat kerajaan juga, baik di peringkat negeri maupun peringkat persekutuan. Jadi sokongan daripada kaum lelaki, pemimpin lelaki sangat penting. Saya bagi contoh dalam baru-baru ni, tahun lepas semasa belanjawan Negeri Selangor tahun 2023, kita ingin mencadangkan period poverty program, di mana kita ingin menyediakan ataupun kita ingin membasmi kemiskinan haid di kalangan pelajar-pelajar B40 di Negeri Selangor. Walaupun peruntukan yang diperlukan itu tidak besar, tetapi the argument was so intense. It's like, oh, why there's a need of this program? They feel like it's a very petty issue. They don't realize how it affects everything in a life cycle, all the way from education to, of course, future opportunities, right? Correct. Because dia akan jadi ripple effects when girls at school tidak dapat pergi sekolah, mungkin disebabkan faktor kemiskinan haid yang melibatkan faktor ekonomi juga di kawasan luar bandar khususnya, orang asli dan sebagainya. Ini tidak dapat dilihat dengan baik oleh pemimpin ataupun pembuat dasar lelaki kerana mereka tidak melalui proses itu atau mereka mungkin tidak memahami dengan sepenuhnya kepentingan program itu. Tapi bayangkan dengan program yang hanya memerlukan RM200,000 ini, kita dapat memberi manfaat ataupun dapat membasmi kemiskinan haid di kalangan 1,000 orang pelajar wanita, pelajar perempuan di sekolah-sekolah terdiri daripada B40. Betul. Jadi ini to convince them, to convince all layer dalam peringkat pembuat keputusan, bahagian kewangan, di peringkat Datuk Menteri Besar sendiri, di peringkat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, sangat-sangat mengambil masa dan sukar untuk meyakinkan mereka. Namun demikian, apabila kita telah diumumkan, ia mendapat sambutan yang luar biasa, sambutan yang sangat baik di kalangan masyarakat kerana melihat ini dasar yang progresif yang Negeri Selangor berjaya dan percaya ini mampu untuk dilaksanakan di Malaysia. Kerana kita menjadi negeri yang pertama melaksanakan program pembasmian kemiskinan haid ini. Exactly. And as somebody who, of course, covers economic beats, the first thing that stood out to me is this fits in perfectly with the Madani economy framework. Because if we want to talk about increasing women's labour force participation from 55 to 60% in just 10 years, we're going to need every single girl to have the opportunity to study, to be whoever she wants to be. Puan Juwairiya, I want to now move into, of course, your current campaign. You have just been announced as the candidate for Hulu Kelang. What are your feelings? It's a little bit of a homecoming for you as well. You're no stranger to Hulu Kelang. Yes, I am a local girl from Hulu Kelang. I was born in Lembah Kramat. I grew up in Lembah Kramat or Hulu Kelang for the past 17 years. Only that bila kita berhijrah untuk bekerja dan juga belajar luar daripada kawasan itu, jadi mungkin menyebabkan ramai yang tidak mengenali saya. Namun demikian, bila diumumkan untuk bertanding di kampung halaman sendiri, all my friends, neighbours, families are so excited, kerana I'm no stranger to them. It's been very challenging. Kita tinggal 10 hari saja lagi, tetapi I have to work very hard to introduce myself actually. So my approach is to go down and menyantuni rakyat, mendekati rakyat, terus direct to them. Dan my focus will be more on women and the youth, because women in ADUN Hulu Kelang 49% wanita di situ. Begitu juga dengan kalangan anak muda, about 48%
of youth di negeri di DUN Hulu Kelang. Jadi kita rancang kempen kita dalam semua aspek tersebut. Jadi kita ada target group untuk kita work out on that. And hopefully manage to cover all lah, inshallah. That's right. And also looking at Hulu Kelang itself, you spoke about women, you spoke about youth. What kind of policies would you be looking at bringing in if you are given the mandate of the people? Yeah. Basically, the issues around DUN Hulu Kelang, which is in the heart of Klang Valley. That's right. It's totally different than my previous seat in Kuala Selangor. Kawasan yang kampung, kita ada nelayan di sana, penduduk kampung, penjawat awam, cikgu-cikgu. Tetapi di sini, mostly they are T20, many of them are T20, many of them are M40, but also they are B40 as well. Kebanyakan isu terkait pembangunan dan juga infrastruktur di kawasan DUN Hulu Kelang. Dan sudah pasti I have to look into that. Banyak isu strata title juga, isu tanah di situ, infrastruktur, dan ini akan saya perlu lihat dengan lebih mendalam untuk memastikan kehidupan penduduk ataupun pengundi di DUN Hulu Kelang itu terjamin. Kerana mereka sekarang rasa seolah-olah the previous administration tidak menghiraukan ataupun gagal untuk menyelesaikan isu dan permasalahan mereka. So I have to work hard on that. It's quite challenging, but also for women and anak-anak muda lah, the youth. Kerana wanita di situ ramai, dan insyaAllah I'll be announcing my agenda Hulu Kelang, something like my manifesto, inshallah soon, next week. So I'll be announcing a very specific program for those, inshallah. So we very much look forward to hearing more about that. Now let's go back and cycle back into the fact that you also became political secretary to the Chief Minister in 2021. Now, it's not just any year. It was also a very specific year when we were coming out of the brunt of pandemic lockdowns. There was a lot of socio-economic crises happening at the same time, dealing with flash floods, impacts of climate. So which of these issues were you able to get yourself closer to, working closely through the Office of the Menteri Besar? And what is your thoughts on this moving forward? Yeah. When I was the political secretary, since 2001, baru jugalah 2 tahun menjadi Setiausaha Politik kepada Datuk Menteri Besar. Sebenarnya banyak isu-isu yang datang, semua, all the conflicts, all the controversial issues, conflicts yang melibatkan di pentadbiran, di bawah pentadbiran kerajaan negeri itu akan sampai ke meja saya, akan sampai trial by fire. Yeah. Everything, from land matters, from floods, from politics issues, all sorts of issues coming. Jadi it's very challenging, and being women sitting there is a very hot seat. Everyone actually trying to have that position. But for me, it's not about the position, but it's how you manage it, how you the opportunity to do so much. Exactly. Because for me, we want to solve people's problem. I mean, being at that office, that is our mandate. Kita ingin, itu amanah, dan kita perlu melaksanakan amanah itu dan menyelesaikan isu-isu yang berkaitan. Jadi untuk seorang wanita menguruskan itu semua memang sangat-sangat mencabarlah, dan tapi kita berjaya juga menyelesaikan beberapa isu yang terkait, seperti saya berjaya untuk menyelesaikan isu peneroka di Tanah Maram Tanjung Karang sebagai contoh. Konflik yang berlaku berlarutan, sudah berpuluh tahun,
melibatkan kaum India, kaum Cina, Melayu, semua ada. Tetapi kerajaan negeri in favor of them, by giving them, letting them meneruskan mengusahakan kelapa sawit di situ, dan we manage to menyelesaikan konflik. So kebanyakannya adalah conflict management. How do you settle? How do you mempermudahkan kerja-kerja Datuk Menteri Besar? Kerana Datuk Menteri Besar kita sangat sibuk untuk menguruskan keseluruhan negeri, pembangunan dan isu. Jadi kita ini sebenarnya sebagai penyokong, mendukung usaha-usaha Datuk Menteri Besar, dan juga untuk menyelesaikan urusan-urusan yang mungkin beliau tidak dapat selesaikan, dan kita harus carry that lah. Exactly. So it sounds like you also got a lot of experience, which is going to be helping you even more with managing a specific ADUN. Let's talk about one of the main issues, which is always a hot topic, especially untuk Selangor, which is of course cost of living. Now, when it comes to not just Hulu Klang but also Selangor, what are some of your ideas that you also hope will help look at women's role in this? Usually when we say cost of living, when we talk about broader economic issues, kita tak ada gender lens. Why is it so important to be having a gender lens as well, to ensure that actually women, in particular those from underprivileged backgrounds, are the ones who are most affected, so they actually get the most help? Yeah, true. Sebab itu penting tadi, why women participation, so that we have the gender lens there dalam merangka dasar kerajaan. Kerana dasar kerajaan ni yang akhirnya memberi manfaat ataupun menyelesaikan isu-isu rakyat. Kita sebagai pembuat dasar ataupun pentadbir, sebenarnya tugas kita, tugas hakiki kita adalah menguruskan negara, menguruskan hasil mahsul negara yang ada ni, dan and giving back to the rakyat. So that's why it is important to choose the right government, to choose the right leaders who can lead and who have that gender lens, supaya women also tidak dikesampingkan. Sebagai contoh, dalam program-program dalam kerajaan negeri Selangor yang telah kita laksanakan, antaranya dahulu kita ada satu program yang dipanggil KIS, which is now we call it Bingkas, bantuan keluarga sejahtera. Right. We're giving 300 ringgit a month kepada keluarga B40, dan ini sebagai salah satu untuk membantu keluarga yang dalam kesusahan. Keluarga yang mempunyai tanggungan yang ramai, ibu tunggal, bapa tunggal, dan mempunyai anak-anak yang masih bersekolah dan tidak mendapat apa-apa bantuan. Kita ada 46 program inisiatif Iltizam Selangor Penyayang di bawah kepimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari. Dahulu we only have about 33, but now during his tenure kita tingkatkan kepada 46 program. Dan baru-baru ini baru saja Yang Berhormat Datuk Menteri Besar umumkan lagi tawaran 5 tekad, which is this 5 tekad untuk 5 tahun. Alright. We have about 53 programs. Bermakna kerajaan yang ada hari ini dengan kepimpinan beliau sebagai Datuk Menteri Besar melihat semua aspek, termasuklah kaum wanita, dan apa tawaran yang ada yang terbaru untuk kaum wanita, antaranya juga adalah bantuan guaman syariah secara percuma ataupun yang diberi peruntukan ditingkatkan kepada 3 juta ringgit. Dahulu kita tidak ada itu, tapi mengapa kita fikirkan inisiatif baru ini, which is tahun lepas telah diumumkan, tapi tahun lepas hanya 1 juta. Yang akan datang sekiranya diberi mandat akan diberi 3 juta keseluruhan peruntukan ini. Kerana kita faham dan kita sedar bahawa wanita, khususnya kaum Melayu dan juga yang Muslim, ibu-ibu tunggal, tidak ada pembelaan, tidak mempunyai cukup wang untuk hire peguam, untuk meneruskan kes-kes di mahkamah, untuk soal isu nafkah anak.
perceraian dan sebagainya. Kerana akhirnya mereka tidak akan dapat pembelaan, keadilan yang sewajarnya sekiranya mereka tidak ada mana-mana bantuan. Tetapi kerajaan negeri Selangor menyediakan bantuan itu, so that women can live better, kehidupan yang lebih baik, kerana mereka dapat menyelesaikan isu-isu keluarga itu dengan lebih baik. Ini antara satu aspek perundangan yang dibantu oleh pihak kerajaan negeri. Soal anak-anak juga, apabila kita mempunyai kerajaan yang prihatin, kerajaan yang penyayang, kerajaan negeri Selangor yang ada pada hari ini menyediakan bantuan untuk anak-anak juga. Bermakna bukan saja wanita tetapi anak dan juga mahasiswa. Juga diumumkan bantuan untuk mahasiswa ditingkatkan kepada RM1,500. Kerana kita tahu ibu bapa mempunyai kesukaran untuk membayar yuran anak masuk universiti. Dahulu diberikan RM1,000, tetapi dengan hasil pencapaian kewangan negeri yang baik, sehinggakan kita mampu untuk menyumbang KDNK negara sehingga 25.5%. Bermakna reserve negeri juga meningkat, hutang negeri Selangor juga berkurangan dalam tempoh beberapa tahun ataupun penggal yang baru ini. So it's all about investments which actually pay back in the long term, right? So that we give back to the rakyat. We can create more programs and initiative, more aids for the rakyat, for children, for families, for women. So having a good and care government would at the end menterjemahkan kepada tawaran-tawaran ataupun program-program yang bersifat mesra keluarga, mesra wanita, dan semua pihak memperoleh manfaat tersebut. Jadi itu pentingnya kestabilan dan juga memilih kerajaan yang baik, berlatar belakangkan kerajaan yang baik, kerana kita dapat sampaikan hasrat itu, kerana kita memahami keperluan wanita, keperluan keluarga itu. Thank you a lot for sharing a little bit of light on some of the various programs happening. Puan Juwairiya, as we close out the conversation, can you please share with us a little bit about why it is that the voting rakyat, they should also place their faith in women who are standing for election and also women policymakers? You've been in the arena for about 15 years. What things do you hope will change or get better in the next 15? InsyaAllah sekiranya dalam pilihan raya ini setakat ini kita ada 9 orang wanita ataupun 11 orang wanita ataupun women candidate di negeri Selangor di bawah pakatan setakat ini. So having women candidates and a women representative dalam pentadbiran kerajaan negeri, sebenarnya lebih ramai itu dapat membawa lebih suara wanita, pembelaan kepada wanita, dan itu dapat diterjemahkan dalam perbahasan kita dalam Dewan Undangan Negeri Selangor, dalam pembentukan dan perangkaan program-program wanita di negeri Selangor, dan ini dapat menghasilkan dasar-dasar, akhirnya menghasilkan dasar-dasar yang baik untuk wanita dan keluarga. Because at the end of the day, kita inginkan kehidupan yang sejahtera, kita ingin kehidupan yang selamat, kita ingin hidup dalam keadaan yang tenang. Jadi at the end of the day, wanita ini sebenarnya mempunyai that element yang boleh menyumbang kepada perkara-perkara yang membentuk dasar wanita dan keluarga yang selamat, keluarga yang bahagia. Jadi having a women leadership very crucial, very important, dan I believe di Selangor kita mempunyai lebih ramai suara wanita, kepadatan dan juga demografi wanita di negeri Selangor juga adalah hampir 50%. Jadi ini sewajarnya diterjemahkan supaya memilih kepimpinan wanita, supaya dapat membawa suara wanita dengan lebih baik di masa akan datang. Thank you. Thank you so very much, Puan Juwairiya Zulkifli. And that, of course, concludes our session on why women's political representation truly matters. This, of course, has been Suara Wanita Selangor by Wanita Berdaya Selangor. I'm Tamina Kausji, signing off. Thank you so much for joining us.